काली राती कोकराझार डिस्ट्रिक्ट पुलिस अंडर द कमांड ऑफ एसपी कोकराझार श्री प्रतीक दुबे, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर पानेसर, डीएसपी हेडक्वार्टर पूनम पेगू, ओसी आमार बाकी ऑफिसर बिलाक टीमत नेतृत्व एसपी नेतृत्वत एटू ऑपरेशन होइसिले। ऑपरेशन এনেকুৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা ভোটগাঁও আছে সাউথ সাইড অফ কোকৰাঝাৰ পুলিচ স্টেশন প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ মান তাত চেংমাৰি বুলি এটা জেগা আছে। তাত মোটরসাইকেল এটা গ্ল্যামার মোটরসাইকেল और এটা এপে পেজিও গাড়ীতে প্ৰায় 5-6 জন ডেকয়েট जो আছে আইছিলে। তেওঁলোকৰ এম এনেকুৱা আছিল কি ইলাহাবাদ বেংকত আমি ডেকয়েটি কৰা এনেকুৱা এম আছিল। এইটো খবৰ পাই আমাৰ অপাৰেশনাল পাৰ্টি প্ৰায় 4টা বেলেগ বেলেগ জেগাত নাকা লগাইছিল। 4টা বেলেগ বেলেগ ৰাস্তা আছে। প্ৰায় 2:30 এই পেজিও গাড়ী যেতিয়া পাৰ্টি দেখিলে ৰাখিবৰ কাৰণে সিগনেল দিছিলে। তেওঁলোকৰ সিগনেল তো ভাইলেট কৰিছেই। পিছত পুলিচৰ ওপৰত ফায়াৰিং যেতিয়া কৰিছে, পুলিচ ফায়াৰিং কৰিলে। ৰিটেলিয়েট কৰাৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টা ফায়াৰিং হৈছে। ফায়াৰিং কৰাৰ পিছত গোটেই এৰিয়া যেতিয়া সার্চ কৰি চালে তাতে আমি 3 জন ইনজার্ড অৱস্থাত পালোঁ। এই তেওঁলোকক ইমিডিয়েটলি আৰএনবি সিভিল হস্পিটেলত শিফট কৰা হৈছিলে। দে কাম টু দেয়ার ইঞ্জুরিজ লেটার অন। और बाकी एरियार सर्च करार पिछत जो डेकॉइटी इक्विपमेंट आसे एटू आमी पाइसुँ। याते 2टा पिस्टल आसे 7.65 mm पिस्टल आसे। लगते 6टा राउंड তেওঁলোকৰ जो फायर करिছে एटू गली पाइसुँ। बाकी गली होबो पारे आमी पोৱা নাই। 2टा मैगजिन आसे, 8टा राउंड जो आसे जीवित गली आसे, जिंदा गली आसे। এটা ডাঙৰ আপনি দেখিছে ইয়াতে এটা অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে প্রায় 25 লিটার ক্যাপাসিটি। এটা এলপিজি সিলিন্ডার আছে 14.5 লিটার ক্যাপাসিটি। ইয়ার উপরত রবার পাইপ আছে প্রায় 30 ফিট মান, অ্যালুমিনিয়াম ওয়্যার আছে, গ্যাস কাটার আছে, রেঞ্চ আছে, প্লাস আছে, দাব আছে। 3টা আমি মোবাইল ফোন পাইছোঁ। মোবাইল ফোনৰ ইতিমধ্যে আমি সিডিআর ওলাব কাৰণে দিয়া হৈছে। সিডিআর ওলার পিছত বাকি গ্যাং মেম্বার কোন আছে, কিমান এসোসিয়েটস আছে এটু আমি পাম। ইয়াতে যে 3 জন মৰিছে পুলিচৰ লগত গলাগলিত, ইয়াতে আইডেন্টিফাই হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডবিলাক আছিলে, আইডেন্টি কাৰ্ড মতে আমি চিনাক্ত কৰিলোঁ। এজন আছিলে আপোনাৰ সিৰাজুদ্দৌলা শেখ। এইটো ঘৰ হৈ সাউথ সালমারা মানকাছাৰত। 26 ইয়ার মান বয়স হব। তার পিছত এইজন আছে আমিনুল শেখ, তার ঘর হয় গোলপাড়া। এইটো জলেশ্বর লক্ষীপুর পুলিশ স্টেশনের আন্ডার পড়ব। এটা মনিরুল হুসেন আছে, তার বয়স 27 ইয়ার আছে। এইজনেরই ঘর গোলপাড়াত আছে। গোলপাড়াত ডিস্ট্রিক্টত যোৱা জানুৱাৰীৰ পৰা 5টা ডাঙৰ ডেকয়টি কেছ হৈছিলে। এইটো কেছত প্ৰায় গোলপাড়া পুলিচ 15 জন আরেস্ট কৰিছিলে। আর টোটাল তেওঁলোকৰ রেকর্ড মতে 22 জন ডেকয়েট তাত জড়িত আছিলে। তার পিছত আমি যোগাযোগ কৰি পালোঁ কি 7 জন যে আছে এতিয়া পলাই আছে। তো 7 জনৰ পৰা 3 জন তেওঁলোকৰ হ'ব পাৰে, এইটো আমি অলমোষ্ট ইনফরমেশন পাইছোঁ। বাকি আকৌ কোন কোন কেছত কিমান কেছত ইনভলভ আছে এইটো আমি পিছত যেতিয়া খবৰ পাম তেতিয়া কম। ইতিমধ্যে এটা লক্ষীপুর কেস পাইছিলোঁ য'ত এজন ইনভলভ আছে আপোনাৰ সিৰাজুদ্দৌলা শেখ যে আছে, সিৰাজুদ্দৌলা শেখ ইনভলভ আছে তাতে। আর আমিনুল শেখ আগতে গোলপাড়াত আরেস্ট হৈছিলে, প্ৰায় জেলত আছিলে কিছুমান মাহ কাৰণে। এতিয়া BTADত আমি আপোনাক জনাব আনন্দিত কি আমি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰণে যথেষ্ট অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ। এই বছর জানুয়ারির পৰা কোনোই ডেকয়টি ঘটনা হওয়া নাই, যাতে আমার 0 কেস আছে। এটু কারণে যে বাকি ডেকয়ট আছে, যে ধুবরী হো, সাউথ সালমারা হো, গোলপাড়া হো, তেওঁলোকৰ BTAD অঞ্চলত অপরাধ কৰিব কাৰণে এটা প্লানিং কৰিছে। ইয়াত কিছুমান ইন্টারমিডিয়েটরি আছে, তেওঁলোকৰ যে ইয়াতে আশ্রয় দিব কাৰণে কিছুমান ল'ৰা চেষ্টা কৰিছিলে। তাৰপিছত পুলিচ যেতিয়া পেট্রোলিং কৰিব যায়, পুলিচৰ মুভমেন্ট তো ডেকয়টি গ্যাংক লিক করা, ইয়াতে আশ্রয় দিয়া
और तार पिছত याते कोत डेकॉइटी करिब पारे कोन पोटेंशियल विक्टिम आसे हेबिलाक खबर दिया এনেকুৱা ল'ৰা আমাৰ ৰাডাৰত আছিলে যোৱা 2 মাহৰ পৰা और আগতে তেওঁলোকৰ একবাৰ ইলাহাবাদ বেংকত চেষ্টা কৰিছিলে তেতিয়া আমি সিসিটিভি ফুটেজ ওলাইছো সিসিটিভি ফুটেজত কিছুমান ল'ৰা আমি চিনাক্ত কৰিব কাৰণে সক্ষম হৈছো এটো আমি একেবাৰে গোপনীয় ৰাখিছো তাৰ পিছত যে ল'ৰা আমাৰ ৰাডাৰত আছিলে তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশন পোৱাৰ পিছত কালি আমি এটো খবৰ পাইছিলো কি তেওঁলোকৰ এটা দল ताते 5-6 जन डेकॉइटर दल याते बहुत गाँवत इलाहाबाद बैंक इत्यादि इंडियन बैंक हो गल तात डेकॉइटी करिब कारणे चेष्टा करिब और आमारी खबर मते तात प्राय 25 to 30 लाख केस रखा होइसिले तो তেওঁলোকৰ এনেকুৱা टार्गेट आसिले एटू पुलिस पुआर पिছত 4 जगह नाका लगाई पले सक्सेसफुल ऑपरेशन करिब कारणे सक्षम होइसे इतिया 3 जनर डेड बॉडी ताते कोकराझार आरएनबी सिविल हॉस्पिटल मोरगत रखा आसे आपनी तात गई पले खबर लब पारिब फोटो तुलिब पारिब तो हेतु हल आमार काली रातिर ऑपरेशन इतिया एटू 2:30 राति 2:30 পৰা आरम्भ होइसिले और प्राय आधा घंटा फायरिंग चलिसे जेतिया फायरिंग हेतु साइडर पूरा कम्प्लीटली बंद हो गल तार पिছত आमार पार्टी एसपी साहबर नेतृत्वत निजे गोटेई अंचल तो याते सर्च ऑपरेशन चलाइसे सर्च ऑपरेशन हेबिलाक वस्तु आमी जेतिया पाइसु तो आमी देखिसु कि एटू तो एटा नोटोरियस डेकॉइट गैंग आसिले और मैं आशा राखिसु कि एटू गैंगर पिছত बाकी जो एसोसिएट आसे তেওঁলোকক আমি বিটিএডি অঞ্চলত যিমান অপৰাধী বা ডেকॉइट গেংৰ এছ'চিয়েট আছে তেওঁলোকক আমি আপোনাৰ সামাজিক বন্ধুৰ মাধ্যমত এটা মই আপিল কৰিব খোজো কি তেওঁলোকৰ এটো ৰাস্তা অপৰাধৰ ৰাস্তা এৰি পেলাই পুলিচক সহায় কৰিব লাগে নিজক যদি তেওঁলোকৰ এটো ৰাস্তা এৰিব আৰু নিজক ৰিফৰ্ম কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিব তেতিয়া আমি সহায় কৰিম और এনেকুৱা यदि अपराध करी থাকিব তেতিয়া पुलिस जो আছে कठोर व्यवस्था लोगों कारणे निश्चय एटू हाजू हो सर लोकल जोने टेम्पो यूज करते हैं टेम्पो जो घर है टेम्पो ऑटो रिक्शा यूज करे তেওঁলোকৰ কালি যেনেকুৱা এই পেজিও গাড়ী আছে ইয়াতে সিলিন্ডাৰ বিলাক ৰাখি এইবিলাক কাটাৰ বিলাক গেছ পাইপৰ বস্তু ৰাখি আনিছে এনেকুৱা তেওঁলোকৰ অটো ৰিক্সা ইউজ কৰে ইয়াতে কিছুমান তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰমিডিয়েটৰী সাপোৰ্টাৰ লিংকমেন হ'ব পাৰে যে আশ্ৰয় দিয়ে আৰু লগে লগে পুলিচৰ বাবে খবৰি দি থাকে এইটো কিছুমান মানুহ আমাৰ ৰাডাৰত আছে বাকি আমি ডেটা যে আছে গোটেই বিটিএডি এসপি বিলাকক মই কৈছো আপুনি পুৰানা যে ডেকॉइटी বা অপৰাধৰ ডেটা আছে এটো মডাৰ্নাইজ কৰি আমি 4টা ডিস্ট্ৰিক্টত নট অনলি আমাৰ বিটিএডি ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত बाकी लोअर आसामर जिमान डिस्ट्रिक्ट आसे यार भितरत आमी इनफरमेशन शेयर करी और आरु गैंगर कोने कोने एसोसिएट हो पारे बा आरु এনেকুৱা गैंग किमान ऑपरेट करी आसे यार उपरत आमार काम चली থাকে এতিয়া মই एसपी प्रतीक दुबे जो ऑपरेशन लीड करिसे तो কেনেকুৱা ऑपरेशन होइसे आपन किसुमान कथा एसपी डांगरिया जनाबो थैंक यू सर as sir has already explained 28 May 2021 को हमारे यहाँ पे इलाहाबाद बैंक जो अभी इंडियन बैंक में कन्वर्ट हो गया भोटगांव का वहाँ पे ऑलरेडी एक केस हुआ था डेकॉइटी केस अटेम्प्ट हुआ था जो कोकराझार पुलिस स्टेशन केस नंबर 396/2021 अंडर सेक्शन 570 457 380 427 आईपीसी के अंडर वहाँ पे केस रजिस्टर हुआ था ये केस रजिस्टर होने के बाद में हमने काफ़ी सारे लोगों के ऊपर नज़र भी रखा था जो हम जिनके ऊपर हमें संदेह था क्योंकि हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये गैंग बाहर से आया हुआ था तो उस टाइम पे जो मैकेनिज्म डेवलप हुआ और जो सोर्सेज डेवलप हुए जैसे सर ने एक्सप्लेन किया था सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिली थी बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन कल हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जब कोकराझार पुलिस के टीम ने जब ये डेकॉइट्स के टीम को इंटरसेप्ट किया तब उन्होंने उनके तरफ से जब फायरिंग शुरू हुआ तो रिटेलिएशन में जो हमारे तरफ से फायरिंग हुआ उसमें जब फायरिंग होने के बाद में जब थोड़ी देर के बाद फायरिंग खत्म हुई उसके बाद में जब कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन चालू हुआ तब हमें 3 इंजर्ड लोग मिले तीनों का अभी आइडेंटिफिकेशन हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस और जो उनके पास से जो सामान मिला है वॉलेट वोटर आईडी कार्ड उससे हमें जो नाम मिले हैं वो एक नाम है सिराज दौला शेख जो बगारपारा मानकाचार साउथ सलमारा
सेकंड है मोनिरुल हुसैन, एज 27, बोन्यागुरी जोलेश्वर, PS लखीपुर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा। थर्ड है अमीनुल हक, एज 28, रेसिडेंस ऑफ जोलेश्वर, PS लखीपुर, डिस्ट्रिक्ट ग्वालपारा। ये तीन हमें इंजर्ड अवस्था में वहाँ पे मिले। इमीडिएटली उनको हमने RNB सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ आने के बाद में दे सकम्ड टू द डेथ। वहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ पे जगह से हमें 2 गाड़ियाँ मिली है, एक ग्लैमर बाइक मिली है और एक आपे पैजियो जो ऑटो होती है वो हमें मिली है। और स्पॉट पे जब सर्च करने के बाद में जैसे सर ने एक्सप्लेन किया कि 25 लीटर्स का ऑक्सीजन सिलेंडर, 14.5 लीटर का डोमेस्टिक गैस सिलेंडर मिला है, एक दाव, एक आयरन रॉड, 2 numbers of 7.65 mm पिस्टल विथ मैगजीन्स, 8 लाइव राउंड्स, 6 एम्प्टी केसेस, 2 गाड़ियाँ जो अभी हमने बताई 2 गाड़ियाँ मिली है, प्लस 1 कटिंग टॉर्च जो मेटल कट करने के लिए जो टॉर्च यूज होता है विद ड्यूअल पाइप सिस्टम, जो एकदम बहुत बड़े से बड़े मेटल को कट करने के लिए जो दोनों सिलेंडर से प्रॉपरली वहाँ पे सप्लाई देके जो गेज होता है जो गैस कंट्रोल करने के लिए वो गेज भी वहाँ पे मिला है। एंड गेज में जिस तरीके से गैस कंट्रोल करने के लिए जो नॉब होता है वो भी वहाँ पे मिला है। उनको कनेक्ट करने का ऑलमोस्ट 30 फीट का पाइप बरामद हुआ है, रबर पाइप, प्लस बड़ा क्लच, छोटा क्लच, साइड रेंज, प्लस 3 मोबाइल हैंडसेट मिले हैं। उसमें 4 सिम कार्ड हमें मिले हैं जिनका अभी टेक्निकल एनालिसिस चल रहा है, और 15 मीटर ऑलमोस्ट 15 मीटर के एल्यूमिनियम वायर भी मिली है। तो अभी हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। बाकी नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में हमारा कंटिन्यूसली कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है। तो ये सिर्फ गैंग जिन्होंने डकैती करते भी हैं और उनको जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जो लोग उनको पनाह देते हैं, ग्राउंड सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, उनके ऊपर भी हमारी नज़र है और ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा।